वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी साहब जो वजीर आजम के हमरा बजट मीटिंग्स में भी मौजूद रहे हैं। लगारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर, वजीर आजम की तरफ से ऐलान करदा बिजली की कीमत में फी यूनिट तकरीबन 8 आई वुड से 7.41 रुपीस कमी से मुतल्लिक जो हमें खबर मौसूल हो रही है वो ये सर कि ये बरकरार रखने का फैसला कर चुके हैं आप सब, क्या आप तस्दीक करेंगे? जी इसको बरकरार रखा जाएगा जी। ये जो कमी है ये आर्जी नहीं थी, इसमें से कोई 90 पैसे था जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर भी कम हुआ था, वो फ्यूल प्राइस के मुताबिक वेरी किया जाएगा। वो कभी 90 पैसे से 1.5 रुपए का भी कमी हो सकती है और कभी 80 पैसे और 40 पैसे भी आ सकता है। वो हर महीने की जो फ्यूल का मिक्स हमारा इस्तेमाल होता है उसके मुताबिक होता है। दैट्स एन एवर चेंजिंग नंबर। लगारी साहब ये एवर चेंजिंग तो है। आई विल गेट टू द फ्यूल एडजस्टमेंट जो अभी बड़ा भी है, पिछले महीने भी, उससे पहले भी, मगर ये कब तक बरकरार रखा जाएगा? बड़ी अच्छी खबर दे रहे हैं आप। ये तो जी परमानेंट रिडक्शन है। जितनी देर तक पीडीएल हम लोग पे करते रहेंगे, पीडीएल का असर 2 रुपये 12 पैसे इंक्लूडिंग टैक्सेस, और बाकियों का जो है वो तो एक परमानेंट असर है। तो लगारी साहब दूसरी तरफ IMF ने अपने मुतालबे में कहा है कि मरकजी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो बिजली और गैस पर कोई भी अब सब्सिडी नहीं फराम करेंगी। पहले ही बिजली की कीमतें हमने देखा कि आप बढ़ाई गई, उसके बाद फिर पहले भी सब्सिडी के बड़े इश्यूज पड़े। अब IMF मजीद कीमतों में इजाफे का भी कह रहा है। आप क्या इसकी तस्दीक करेंगे कि अब वफाकी लेवल पर भी नो मोर सब्सिडीज? नहीं, सूबों की हद तक मैं नहीं कह सकता जी, मुझे IMF की कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन का इल्म नहीं है। लेकिन वफाक की हुकूमत पहले भी पिछले साल उसने 1260 अरब रुपए के करीब की सब्सिडी इस सेक्टर में दी थी, और इस साल भी हमने जो बजट में मांगा है, अब मिलता कितना है ये नहीं मुझे पता, लेकिन हमने 1000 अरब रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी मांगी है, जो पिछले साल से तकरीबन 200-250 अरब रुपए कम है। यानी हमने अपने आप को इम्प्रूव करके सब्सिडी की रिक्वायरमेंट, बिजली की कीमत कम करने के बावजूद हमने उसको बढ़ाया नहीं है, बल्कि 250 अरब रुपए तकरीबन 20% से कम किया है। और ये इसके अलावा जो PDL के ज़रिए हमने कीमतें कम की थी 182 अरब रुपए की, वो भी इसमें शामिल है। 1000 अरब रुपए जो हमने मांगे हैं, यानी तकरीबन इन इफेक्ट हमने कोई 450 अरब रुपए के बोझ के अंदर बेहतरी लेके आए हैं इस साल, जो हमारी मांग है। अब बजट में मिलता कितना है ये तो बजट के दिन ही पता चलेगा, लेकिन IMF की वफाक की हुकूमत के ऊपर किसी किस्म की कदगन लगाना, इस किस्म की सब्सिडीज़ को पे ऑफ करने के लिए मेरे इल्म में नहीं है, और ना ही ये मुमकिन है, क्योंकि हमारे फ्रेमवर्क में जो बोर्ड ने उनकी अप्रूव किया है इस किस्म की कोई चीज़ शामिल नहीं है। नहीं, मगर लगारी साहब 1036 अरब की सब्सिडीज जो हैं, आप गो के कह रहे हैं कि बड़ी घट हमने इस दफ़ा मांगी हैं, मगर जो न्यू बजट में 1000 अरब की सब्सिडी पावर सेक्टर के लिए, सर वो भी एक ऐसे टाइम पे जब आप लोग खुद इंप्रूवमेंट का दावा कर रहे हैं, तो ये फरमाई दीजिएगा कि ये अमाउंट जो है ये कहाँ से आएगा? पिछले साल का रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं हुआ, 1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल हमारा रहा। अब टारगेट जो आप लोग मजीद सेट कर रहे हैं वो तो और भी बढ़ के है। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे आप लोग GST नहीं लगाना चाहते, IMF से कह चुके हैं। सैलरी क्लास का भी बोझ आप लोग कम करना चाहते हैं। डिफेंस बजट भी आपका बढ़ाना नागुज़ीर है। सो पावर सेक्टर को ये कहाँ से 1000 अरब आपने मैनेज करके देने हैं? ये हमारी रिसोर्सेज से आएगा जी। बजट को बैलेंस किया जा रहा है। जो बजट बनाने वाले हैं उन्होंने सब के लोगों की इनपुट लेने के बाद, और हमसे भी उन्होंने इनपुट लिया, तो अब मैं ये आपको अर्ज़ करूं कि हमारी 200-225 अरब रुपए की सिर्फ मैंने कमी नहीं की अपनी सब्सिडी की मांग में। मैंने उसके अलावा 182 अरब रुपया जो 1260 अरब रुपए के अलावा मुझे मिलना था, उसको भी बीच में शामिल करके कुल 1035-36 अरब रुपए मांगे हैं। इसका मतलब है इन इफेक्ट तकरीबन 400 अरब रुपए हम हुकूमत के ऊपर कम बोझ लेके आएंगे पावर सेक्टर वाले 1 साल के अंदर। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस है, और जो हमने अपनी डिस्कोर्स के अंदर इनएफिशिएंसीज थी महर, हमने उसको कम किया। अगले साल हम मज़ीद 100 अरब रुपए के नुकसानात को और कम करने जा रहे हैं, और हमने जो अपने लिए एक टारगेट सेट किया है अगले 5 साल के अंदर इन लॉसेस को, जिसको आप चोरी और रिकवरी के मद में गिनते हैं, वो सालाना 100 अरब रुपए की कमी से इंशाल्लाह आपको एक बेहतर
جو پاور سیکٹر ہے وہ 4-5 سال میں فری آف انفیشنسیز ملنا چاہیے. لغاری صاحب 1000 ارب روپے آپ نے گھٹ ہی مانگے ہوں گے بٹ دس از اسٹل اے ویری بگ اماؤنٹ ایک کیش ٹریپڈ اکانومی کے لیے. لیکن آپ ڈسکوز کی بھی بات کریں, گزشتہ ماہ وزیر اعظم آفس نے ڈسکوز کی نچکاری اور پھر صوبوں کو منتقلی کے حوالے سے پروسیس تیز کرنے کا کہا تھا. صوبے تو ڈسکوز کو لینا نہیں چاہ رہے سر, اس کی بھی تصدیق کریں. ڈسکوز پرائیویٹائزیشن کا پلان کیا دسمبر 2025 تک ہی ہے, اور کیا صوبے واقعی آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر چکے ہیں؟ پرائیویٹائزیشن مہر ہمیشہ سے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس سال کے اینڈ تک جا کے کیلنڈر ایئر 2025 کے اندر انشاءاللہ مٹیریلائز ہوگی. اس وقت ہم لوگ اپنی پاور ڈویژن کے اندر آن ٹریک ہیں اس کی پریپریشن کے لیے, اور یہ پرائیویٹائزیشن منسٹری کے پاس ٹرانزیکشن جا چکی ہے اور وہ اس کے اوپر بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دسمبر کے اینڈ تک اس کام کو مکمل ہونا کوئی ناممکن نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ایک پاسبلٹی ہے. جہاں تک پروونشلائزیشن کی بات ہے وہ صوبوں کی اپنی مرضی ہے, وہ پرائم منسٹر نے ان کو آفر کی تھی, وہ اگر کام کرنا چاہیں تو ضرور کریں, ورنہ ہم رکیں گے نہیں اور ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف تمام صوبوں کی اندر جو کمپنیز واقع ہیں ان سب کو پرائیویٹائز کریں گے. کوئی ڈیلیڈ نہیں ہے, وہی اسی پلان کے مطابق ہے جو ہم نے اپروو کیا تھا. پہلے 3 کمپنیز اس وقت فائنینشیل ٹرانزیکشن کا آرکیٹیکچر بن رہا ہے, فائنینشیل ایڈوائزر آن بورڈ ہے, اس نے سیکٹر ڈیو ڈیلیجنس کر لی ہے, اس نے کمپنیز کی ڈیو ڈیلیجنس کر لی ہے, اس کی انسیپشن رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں, اس کے اوپر کامنٹس ایکسچینج ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس وقت ٹرانزیکشن کا جو عمل ہے جس کے ذریعے ایک ٹرانزیکشن فارم ہوتی ہے اور اس کے بعد RFPs فلوٹ ہوتے ہیں, وہ ٹرانزیکشن کا آرکیٹیکچر پرائیویٹائزیشن کمیشن تیار کر رہا ہے. 3 کمپنیز اس سال, اس کے بعد 2 کمپنیز اس کے بعد ہوں گی, اور پھر باقی 3 اس کے بعد ہوں گی. تو اگلے 2-2.5 سال کے اندر تمام 8 کمپنیز جس کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے خیر کیا, پاکستان کی اکانومی کے حالات ٹھیک رہے اور ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ساری نارمل رہی, اور انویسٹرز کا جو انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے اس کے تحت ہم بہت ریئلسٹکلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ فرسٹ گروپ تو ہر حالت میں کامیابی سے پرائیویٹائز ہوگا انشاءاللہ. مگر لغاری صاحب جیو پولیٹیکل صورتحال بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. انڈس واٹر ٹریٹی ابھی ایک اہم ترین موضوع ہے. اگر بھارت جو ہے وہ ریور فلوز کو مزید کنٹرول کرے, ریور فلوز انفیکٹ انپریڈکٹیبل ہیں, تو منگلا اور تربیلا کی جنریشن کیپیسٹیز جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہوں گی, اور بالخصوص سردیوں کے موسم میں. تو ہائیڈل پاور کیپیسٹی کی سیناریو بلڈنگ کی ہے آپ لوگوں نے؟ اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پچھلے 2 مہینوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہائیڈل سے نہیں انرجی بن سکی ہماری. آئی مین کلائمیٹ چینج بھی اپنے تئیں ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اب تو ایک بدمست ہاتھی کی طرح کا ایک ہمارا نیبر ہے جو اور مزید صورتحال کو گمبھیر کر رہا ہے. تو لغاری صاحب ورسٹ کیس سیناریو میں ہم کیسے اریگیشن اور پاور جنریشن ضروریات جو ہیں اپنی ان کو پوری کریں گے؟ بغلیار اور کشن گنگا ڈیمز جو ہیں ان کے سپل ویز بند کر دے بھارت اپنے ڈیمز کے, یا پھر ایک دم چھوڑ دے؟ either which way, the unpredictability is so dangerous.